बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद वही लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। 40 साल हुकूमत करने वाले मुख्तलिफ अदवार में बिला आखिर अडियाला जेल में बंद इमरान खां के आगे चित हो गए, जिसके साथ पाकिस्तान की अक्सरियत अवाम है 80%। उसकी जमात पर पाबंदी लगाने का दीवाने ख्वाब देखने लगे। ऐसा लगता है कि आने वाले 3 हुकूमत मौजूदा हुक्मरानों से निजात का किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकता है। नाज़रीन, इस हुकूमत ने आज टीवी पर आकर लंबी लंबी छोड़ने के साथ साथ लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की और उसमें दावा ये किया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगा रहे हैं और उसका सुप्रीम कोर्ट को लिख कर भेजेंगे रेफरेंस। अकल के अंधों को ये भी नहीं पता कि चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में मखसूस नशिस्तों का फैसला तरीके इंसाफ के हक में दे चुके हैं और उन्होंने कहा तरीके इंसाफ एक सियासी जमात थी और है, सियासी जमात थी और है, और मखसूस नशिस्तें उसको फौरी तौर पर वापस दी जाए। क्या ऐसी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है जो मुल्क की मकबूल तरीन जमात हो, जो मुल्क के चारों सूबों में इलेक्शन वाज़ अक्सरियत से जीते, जो कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा अक्सरियती जमात हो, जिसके हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हो कि इसकी नशिस्तें वापस की जाएं। लगता है कि हुक्मरान अपनी नाकामियों पर मातम करने के साथ साथ ताकतवर हलकों को लंदन परान के मुताबिक मिन्नत समाजत करने पर मजबूर है, यानी कि नवाज शरीफ के आगे कि हमें इमरान खां से बचाएं, क्योंकि इमरान खां का जेल से बाहर आना अब यकीनी हो गया है। क्योंकि जो इद्दत केस था, जो एक जलालत की इंतहा थी, जिसमें ख़वातीन की तजलील की गई थी, जिसमें कानून का मजाक उड़ाया गया था, उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माफ़ी चाहता हूँ डिसीजन सेशन जज ने अफजल बजोका ने खारिज कर दिया। अब इमरान खां का बाहर आना आज हुआ कल हुआ, इस पर हुकूमत बुखला गई है। अगर हुकूमत इतना घबरा जाए तो बेहतर ये है इधर उधर कश्ती को डूबने से बचाने की बजाय इमरान खां से अडियाला जेल में जाकर माफ़ी मांग लें और कहें हाँ साहब, हमने फॉर्म 47 की चोरी करके गलती की, हम नए इलेक्शन कराते हैं। हाँ, इमरान खान ने पहले भी कहा उनकी किसी भी अदारों से ज़ाती नाराज़गी नहीं है। उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि वो सिर्फ मुल्क के लूटने वालों को माफ़ी नहीं देंगे, जबकि अवाम के मफाद में वो मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब नवाज शरीफ का ये लफ्ज़ कहना कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे इमरान खान पर, सूरी साहब पर, मैं नवाज शरीफ से गुजारिश करता हूँ आर्टिकल 6 वो लगता है जो मुल्क में मार्शला लगाए, आइन तोड़े, कानून तोड़े और उसकी मावनत करे। तो सबसे पहले मावनत ज़ियाउल हक की तो आपने की मोहतरम नवाज शरीफ साहब। आपने जब उसने तोड़ा, एक जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी दी, तो आपने जीवे जीवे ज़ियाउल हक के नारे लगाए। आपने उसकी कब्र पे जाके कसम खाई कि हम तुम्हारा मिशन जारी रखेंगे, तो आर्टिकल 6 तो आप पे लगेगा। आपने एक आर्मी चीफ को BMW देने की कोशिश की। क्या आर्मी चीफ को रिश्वत देना आइन के मुताबिक है? नहीं, आइन तोड़ने के मुताबिक है। परवेज मुशर्रफ को एज ए आर्मी चीफ आपने गिरफ्तार करने के लिए राना मकबूल को इस्लामाबाद भेजा। क्या आर्मी चीफ को गिरफ्तार करना आइन में लिखा है? ये आइन तोड़ने के मुतराफी है। क्या आपने PMD की MD की मूवमेंट में जो आपने इमरान खां की हुकूमत खात्मे के लिए बनाई, इस गुजरांवाला जो जलसे किए, क्या उस जलसों की तकरीरें आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में नहीं आती? आपने कहा था 18 के खराई मलूक ने इलेक्शन कराए हैं, हम इनका एहतसाब करेंगे। साबिक आर्मी चीफ पर आपने इल्ज़ाम लगाया, उस वक्त के DGISA पर इल्ज़ाम लगाया जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। आप इक़्तिदार के लिए इतने अंधे हो चुके हैं कि आइन की तशरीह भी अपनी मर्जी से करने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया आइन और कानून के मुताबिक, आपने कहा कि इन्होंने आइन को रीराइट किया है। क्या चोरी का माल, जो चोरी की सीटें थी, जो आप इलेक्शन हार गए थे, वो नशिस्तें आपको मिलती?
دنیا میں وہ قانون بتائے کہ جب کسی کا مال چوری ہو جائے اور برآمد ہو جائے وہ چور کو ہی واپس کیا جائے. چور کو مال واپس نہیں کیا جاتا, چور کو پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے, اس کو الٹا لٹکایا جاتا ہے, پانجا مارتا رہتا ہے. پانجا سمجھتے ہیں, ایک چمڑے کا ہوتا ہے چھتر, وہ چوروں کو اکثر مارتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے ہاں میں نے فارم 47 حلقہ 120 میں بھی چلایا, مریم نواز والے حلقے میں بھی کرایا. پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ چوری سامنے ہو جائے تو وہ برآمد کر کے اصل مالک کے سپرد کیا جاتا ہے. تو لہٰذا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس کی ضد میں اس کو جواب دینے کے لیے آج آپ نے کہہ دیا گزشتہ روز کہ ہم تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے. کس بیس پہ کہہ دیا؟ اس جماعت پر پابندی لگتی ہے جو دشمن ملک کے ساتھ پاکستان کے راز افشاں کرے. اس جماعت پر کبھی پابندی نہیں لگتی جس کو عوام ووٹ دے کر 5 سال کے لیے اپنا لیڈر مانے, جو 11 ماہ سے جیل میں ہو, جس کے حمایت یافتہ امیدوار ایک دن اپنے حلقے میں نہ جا سکیں لیکن پھر بھی عوام جوگ در جوگ نکل کے کریا نکل کے شہر گاؤں میدانوں میں نکل کے اس کو ووٹ ڈالے اور شام 45 میں وہ جیت جائے اور اس کا فیصلہ کر دیں. آپ کو پتا ہے پنجاب کی نابالغ شخصیت کا آر او کون تھا؟ میری اس سے ملاقات ہوئی ہے, یہ کسی کو بتانا نہیں. اس نے کہا تھا پنجاب کی اعلیٰ سیاسی نابالغ شخصیت الیکشن ہار گئی تھی. نواز شریف کے آدم جوئیہ تھے آر او, صرف ان سے پوچھیں کہ ان کے پاس کون آیا تھا. جب آئینہ میں اپنی چہرہ برا نظر آئے تو آئینہ نہیں توڑتے, چہرے پر صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب 9 مئی کے 3 کیسوں میں جسے متعدد بار حکومت مختلف عدالتیں ضمانت دے چکی ہے, آپ نے عمران خان پر 3 مئی کے 3 کیسوں میں گرفتاری ڈال لی. انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے جا کے انویسٹیگیشن پولیس کس کے متحد ہے؟ آئی جی کس کے مطابق ہے؟ نابالغ پنجاب کی اہم شخصیت کی. کیا اس طرح جھوٹے مقدمات کے انبار لگا کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جھوٹ سچ پر حاوی ہو جائے گا؟ نہ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا. ایک جماعت میں 2 سال کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس اوپر 50,000 سے زیادہ مقدمات کیے گئے, لاکھوں چھاپے مارے گئے. عوام خوفزدہ نہیں ہوئی, عوام پیچھے نہیں ہٹی. اب جو نون لیگ ہے اس سے عوام ناپسند کرتی تھی, اب وہ ناپسندگی ان کے ظلم جبر کی وجہ سے نفرت میں بدل رہی ہے. خدارا اپنی ضد اور اناق کے لیے ملک کو نہ چلائیں. اب صنم جوید, عمران خان کی رہائی تو بڑی دور کی بات, یہ حکومت تو اتنی بزدل ہے کہ ایک عام خاتون محترمہ صنم جوید صاحبہ کی 10 دفعہ ضمانت ہوئی, 10 دفعہ گرفتار کر لیا. آپ نے اسلام آباد ایک FIA کے کیس میں گرفتار کیا, اسے رہا کر دیا, آپ نے بلوچستان حکومت پہ گرفتار کرنے کے لیے بھیج دی. میں اس جج کو سلام کرتا ہوں, دونوں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو, جنہوں نے کہا ابھی یہ اپنے ماں کے پاس جائے. اس کے معصوم بچے روزانہ ماں کہتے ہیں, ماں کہنے کے لیے اپنے ماں کے گلے لگنے کے لیے ترس رہے ہیں. ماں اپنے بچوں کو گلا لگا کے پیار کرنا چاہ رہی ہے. ان دونوں جج ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو سلام جنہوں نے ماں کو اولاد سے ملایا, کیونکہ تقریباً 13 مہینے سے وہ جیل میں ہے. ایک خاتون پہ آپ یہ الزام لگاتے ہیں, اس نے لاہور میں 5-6 جگہ آگ لگائی, میاں والی میں لگائی, سرگودے میں لگائی. اب اور کچھ بھی نہ بنا تو آپ نے بلوچستان پولیس بھیج دی. آپ نے ملک کو انتقام گاہ بنا لیا ہے, آپ نے ملک کے ہر گھر کو جیل بنا لیا ہے. آپ نے ملک کو ضد اور انا کے تحت چلا رہے ہیں. اور وہ چند سرکاری افسر جو ضمیر فروش ہیں, جو جھوٹے مقدمات دیتے ہیں, جو جھوٹے چلان کرتے ہیں, ان کا بھی برا وقت ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے عمران خان ڈیالہ جیل میں بند ہیں, لیکن ان کا عزم اور حوصلہ بلند ہے. آپ لاہور میں دہشت گردی عدالت میں جا کے کہہ رہے ہیں اس کا ریمانڈ دے دیں, جبکہ مبینہ ملزم جس پہ جھوٹا مقدمہ ہے, جب 9 مئی کا واقعہ ہوا عمران خان پولیس کی حراست میں تھا, نیب کی حراست میں تھا. آپ نے اس پہ مشورے کا مقدمہ دے دیا, جو ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو مشورے میں پھانسی دی تھی. اب 1970 اور 80 کی دہائی نہیں رہی. اب میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں محترم نواز شریف صاحب, آپ 3-4 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کی ایکسٹینشن شاہد حقان عباسی رہا ہے, 2 دفعہ آپ کے بھائی
शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं, बेहतर ये है जेल में, डयाला जेल में होम सेक्रेटरी आपका है, आईजी जेल खाना जाता है, चुपके से जाए, डिग्गी में छुप के या काले शीशे लगा के, और इमरान खान से माजरत कर लें। ये बाजी आप हार गए हो, ये बाजी 24 करोड़ आवाम जीत गई है। आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है जमात पर पाबंदी लगाना, लेकिन कानूनन ये चीज़ मुमकिन नहीं। आप कितने लोग गिरफ्तार करोगे, आप कितने लोग मारोगे? आपने सहाफ़त पर कदम लगाया। चीफ जस्टिस साहब, मैं 10 मरतबा आपसे मुतालबा कर चुका हूँ फ़ायद ईसा साहब कि अरशद शरीफ ने जो अपनी ज़िंदगी में ख़त दिया था, उन सहाफ़ियों की ज़िंदगी को ख़तरा है, उनको मार के कोई और रंग दिया जा सकता है, उस पर कार्रवाई करें। इस वक्त कुछ हुक्मरान इक़्तिदार की हवस में आइन और कानून के पांव तले रौंद रहे हैं। आने और पान के पांव तले रौंदते रौंदते ये मुल्क की सलामती के लिए भी नुकसानदेह है। तमाम जो मुस्लिम लीग को भी सियासत करने का हक है, पीपल्स पार्टी को भी, एमक्यू को, पीटीआई को, जमात इस्लामी को, लेकिन आइन शिकनों को नहीं। नाज़रीन, रस्सी टूटी तो जुड़ जाती है, आइन टूटा हुआ नहीं जुड़ता। और इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए। इक़्तिदार की हवस इन्हें आइन शिकनी और अदालत की हुक्मदुली और इंसानी हकूक़ की पामाली पर मामूल बना लिया है। इसे रोकना होगा। जहाँ जालिम ताकतवर हो, अल्लाह कमज़ोर आदमी को भी इतनी हिम्मत देता जुल्म रोके। जैसे आज सनम जवेद की वो बलूचिस्तान जाने से रोक दिया गया, जैसे नवाज इमरान खान के मुकदमा साइफर केस को बाइज्जत बरी कर दिया गया, तोशा खाना में बाइज्जत बरी कर दिया गया, इद्दत केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब आपने पूरा जोर लगाया तो जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने सब ने कागज़ जमा करा दिए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से वाबस्ता है। आपने उनको भी डराया धमकाया। खौफ से हुकूमत नहीं चलती, खौफ से लोगों के दिलों में प्यार नहीं होता। इंसाफ से, अमन से मुल्क में इस्तेकाम आता है और तरक्की होती है। एक ही हल है कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करा के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को लाया जाए, क्योंकि मुल्क को अदम इस्तेकाम से निकाल कर इकानमी को बेहतर करके तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जाए। कब तक बैसाखियों पे चलेंगे? बैसाखियाँ भी अब टूटने वाली हैं। अब आपके बस की बात नहीं। मियाँ सब लंदन जाना है चले जाएं, लेकिन मुल्क को, पाकिस्तान को इसी तरह रहने दें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।